morning, class. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, Miss. Let's begin our lesson now. Is everybody ready to start? Yes. Before we are starting, let's pray together. Finish. Who is absent today? Nothing, Miss. Cinta Holida, Present. Heru Susanto, Rizky Rianti, Present, Miss. Jacinta Natasha, Present, Miss. Rita Rahmawati. Present, Miss. Okay. Please open your book, page 10. Do you know about theory complex? No, Miss. Yes, Miss. Uh, Okay, Miss. Recontext is about a story, an experience, or event that's happening in the past. Jadi, recount text di sini adalah kumpulan paragraf yang digunakan untuk menceritakan pengalaman atau kejadian di masa lalu. Ada yang masih ingat tentang rumus past tense? Subject plus verb to, Miss. Okay, good. Next slide. Desi, please reading. Recontext is divided into three. Terdapat 3 bagian. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada historical record, dan yang ketiga ada experience. Jacinta, apa itu biografi? Biografi itu menceritakan karakter. Rita, apa itu historical recount? Historical record menceritakan sejarah di masa lalu. Cinta, apa itu experience? Experience itu kejadian yang sudah dialami, bukan, Miss? Apa? Kejadian Kejadian yang sudah dialami. ya kali. Cinta, reading please. Okay, Miss. The function of recount text. The first, to tell experience in which the writer was personally involved. The second, to inform the readers by telling the past event historically and achievements in a person's life. To chronicle past event regarded as historically significant. Tahu dah guys. Jadi fungsi recount text adalah yang pertama menceritakan pengalaman di mana penulis secara pribadi itu harus terlibat. Dan yang kedua, untuk menginformasikan pembaca dengan menceritakan peristiwa masa lalu secara historis dan prestasi dalam kehidupan seseorang. Serta yang ketiga, untuk mencatat peristiwa masa lalu yang dianggap signifikasi secara historis. Next slide. Okay, Jacinta. Heru, read please. Yes, Miss. The generic structure of recontext. Orientation. Tell who involved in the story, when, where, and why the story happened. Series of events. Tell what happened in the story. Reorientation or optional. Tells the conclusion of the stories. Okay.
Jadi struktur umum dalam recount text adalah yang pertama ada orientasi, yaitu menceritakan siapa yang terlibat dalam cerita, kapan, di mana, dan mengapa cerita itu terjadi. Jadi kalian bisa memakai 5W1H. Yang kedua ada rangkaian cerita atau menceritakan apa yang terjadi dalam cerita. Dan yang ketiga itu ada orientasi ulang atau menceritakan di bagian akhir cerita. Okay, next. Ini language feature atau kaidah bahasa kebahasaan dalam menyusun recount. Yang pertama menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang kedua menggunakan peserta khusus dan peserta pribadi. Yang ketiga menggunakan kata kerja linking. Yang keempat kalian bisa menggunakan sambungan atau konjungsi kronologis. Dan yang kelima menggunakan action verb. Next. Okay. This for example recount text. I will give you for reading 1 minute. Oke, Miss. Miss. Okay, next. Let's discuss the exercise. Number 1, Desi. May I answer, Miss? Ayo Cinta. Okay, number 1. Where was B.J. Habibie born? The answer is D. B.J. Habibie was born in Parepare. Okay, good. Number 2, Heru. Yes, Miss. Number 2, what happened to B.J. Habibie when he was 14 years old? The answer is C. He married. Okay, good. Number 3, Jacinta. Yes, when did B.J. Habibie get married? The answer is B. He got married in 1962. Okay, good. Next. Ini ngapain dah? Oke, jadi inti di sini recount text merupakan salah satu jenis teks yang ada di dalam belajar bahasa Inggris dan memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian atau pengalaman yang terjadi di masa lalu. Teks ini dibuat bertujuan untuk memberikan informasi dan atau menghibur pembaca yang membaca tulisan tersebut. Any question? No, Miss. We have understood well. Langsung penutupan ya? We close by hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay, thank you and see you. Good luck. See you, Miss.